Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's an honor for me to have the opportunity to present my material today. I would like to deliver my gratitude and appreciation to my teaching English as a foreign language lecturer, Miss Afti. Allow me to introduce myself first. I am Umina Diva and my name is 2020-57721. So, let's start with the first topic. What is text-based language teaching or TBLT? TBLT is an approach to language learning that was popularized in the 1980 by N. Prabhu in Bangalore, India. According to Richard and Roach, defined TBLT is an approach which builds on the use of text as the core unit for planning and managing instructions in teaching the target language. TBLT is an approach which offers students opportunities to actively engage in communications in order to achieve a goal or complete a task. TBLT seeks to develop students' interlanguage through providing a task and then using language to solve it. TBLT teachings use pedagogical tasks as the primary basis of teaching learning. A pedagogical text is an of processing or understanding to a tape or giving an article. Jadi, TBLT merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dipopulerkan pada tahun 1980-an oleh N. Prabhu di Bangalore, India. Nah, menurut Richard dan Roach, define TBLT adalah pendekatan yang mendasarkan pada penggunaan tugas sebagai unit inti untuk merencanakan dan mengelola petunjuk dalam mengajarkan bahasa sasaran. TBLT adalah suatu pendekatan yang atas para siswa kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam komunikasi untuk mencapai goal atau tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Nah, TBLT ini berusaha untuk mengembangkan interlanguage siswa melalui menyediakan tugas dan kemudian menggunakan bahasa untuk memecahkannya. Nah, pengajaran TBLT menggunakan tugas pedagogis sebagai dasar utama pembelajaran guru. Tugas pedagogis adalah pemrosesan atau pemahaman untuk sebuah rencana atau memberikan sebuah artikel. And here the reason why we do use a TBLT or text-based language teaching. Number one, text can be easily related to student real-life language needs. Number two, they create context that facilitate second language acquisitions. Number three, students are more likely to develop intrinsic motivations in a text-based approach. Nah, berikut alasan mengapa kita menggunakan TBLT. Yang pertama, tugas-tugasnya dapat dengan mudah berhubungan dengan kebutuhan bahasa kehidupan asli siswa tersebut. Yang kedua, mereka menciptakan konteks yang memudahkan akuisisi bahasa kedua. Yang ketiga, mereka menciptakan konteks yang kemudian mereka memudahkan akuisisi bahasa kedua. Dan untuk yang ketiga, lebih lanjutnya, siswa lebih cenderung mengembangkan motivasi intrinsik dalam pendekatan berbasis tugas. So, after you know about text-based language teaching, I will continue to talk about types of learning and teaching activities in text-based language teaching. Ada 5. Yang pertama, jigsaw text. Yang kedua, information gap text. Yang ketiga, problem solving text. Yang keempat, decision making text. Yang kelima, opinion exchange text. From the 5 types, the jigsaw text type learning is one type of cooperative and flexible learning strategy. A variety of cooperative study jigsaw that has proven to improve the academic ability of learners. Jigsaw was first developed by Elliot Aronson and her friends at the University of Texas, then adapted by Slevin Univ Johns Hopkins. Jigsaw designs it to increase the participant's sense of responsibility toward his own learning and the learning of others. Learners are not only given material, but also should be ready to give and teach those material to other group members. This technique can be used in reading, writing, listening, and speaking.
Nah, dari 5 jenis tersebut, pembelajaran tipe jigsaw adalah salah satu jenis strategi pembelajaran yang kooperatif dan fleksibel. Berbagai riset studi kooperatif yang telah terbukti memperbaiki kemampuan akademik peserta didik. Jigsaw pertama kali berkembang oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di University of Texas, lalu diadaptasi oleh Slavin Univ Johns Hopkins. Jigsaw merancangnya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Peserta didik tidak hanya diberi bahan, tapi juga harus siap memberi dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Teknik ini bisa digunakan dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang learner roles and teacher roles. Learner roles, number 1, group participants. Number 2, monitor. Number 3, risk taker and innovation. Teacher roles, number 1, selector and sequence of text. Number 2, preparing learners for text. And the last, number 3, consequences raising. So, the last topic is advantages and disadvantages of text-based language teaching or TBLT. Advantage of TBLT, number 1, TBLT is applicable and suitable for students of all age and backgrounds. Number 2, students will have a much more varied exposure to language with TBLT. Number 3, students are free to use whatever vocabulary and grammar they know, rather than just the target language of adolescents. Number 4, TBLT helps students pay close attention to the relationship between form and meaning. Number 5, TBLT allows meaningful communications. Number 6, students will be exposed to a whole range of lexical phrases, collocations, and patterns, as well as language forms. Number 7, encourage students to be more ambitious in the language they use. Number 8, the physiological dynamics of the group which work together to complete a task will have a great influence on the success. Oke, jadi TBLT ini punya keuntungan. Nah, keuntungan dari si TBLT ini ada 8 macam. Yang pertama adalah TBLT berlaku dan cocok untuk siswa dari segala usia dan latar belakangnya. Nomor yang kedua, siswa akan memiliki paparan yang jauh lebih bervariasi terhadap bahasa dengan TBLT. Yang ketiga, siswa bebas menggunakan kosakata dan tata bahasa apapun yang mereka ketahui. Bukan hanya bahasa target pelajaran saja ya, cuman lebih banyak bahasa yang mereka ketahui gitu. Nah, yang keempat, TBLT membantu siswa memperhatikan hubungan antara bentuk dan maknanya. Yang kelima, TBLT memungkinkan komunikasi yang berarti. Yang keenam, siswa akan terpapar berbagai macam frase leksikal, kolokasi, dan pola, serta bentuk bahasa. Yang ketujuh, TBLT mendorong siswa menjadi lebih ambisius dalam bahasa yang mereka gunakan. Yang kedelapan, dinamika psikologis kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akan memiliki pengaruh besar pada kesuksesan. Nah, di samping TBLT mempunyai kelebihan, TBLT juga mempunyai kekurangan. Disadvantages of TBLT. Number 1, TBLT requires a high level of creativity and initiative on the part of the text. Number 2, there is a risk for learners to acquire fluency at the expense of accuracy. Number 3, TBLT requires resources beyond the textbooks and related materials usually found in language classroom.
Nah, kekurangan dari TBLT ini ada 3 ya. Yang pertama, TBLT memerlukan tingkat kreativitas dan inisiatif yang tinggi pada bagian tugas. Yang kedua, ada risiko bagi peserta didik untuk mencapai kelancaran dengan mengakses akurasi. Yang ketiga, TBLT memerlukan sumber daya di luar buku teks. Jadi TBLT ini memerlukan sumber daya di luar buku teks dan materi terkait yang biasanya ditemukan di kelas bahasa kelas tersebut. Nah, selain itu, according to Grant 1987, the disadvantages of TBLT are: number 1, text-based instruction is not teacher-centered and it requires individual and group responsibility and commitment on the part of students. If students are notably lacking in these qualities, text-based instructions may indeed be difficult to implement. Number 2, evaluation of text-based learning can be difficult. The nature of text-based learning prevents it from being measurable by some of the more restricted and traditional tests. Number 3, while text-based instructions may fruitfully develop learners' authority of what is known, it is significantly less effective for the systematic teaching of the language. This is especially so where time is limited and out-of-class exposure is unavailable, such as in Turkey. Do you get it? Nah, this is the last material of text-based language teaching. And so, the conclusion today about text-based language teaching, or TBLT, is based on the principle that language learning will progress most successfully if teaching aims simply to create context in which the learner's natural language learning capacity can be nurtured rather than making a systematic attempt to teach the language bit by bit. Nah, it may help to encourage students to use the target language actively and meaningfully, but still many aspects of TBLT have to be justified, such as text type, text sequences, and evaluation of text performance. The basic assumptions of TBLT that it provides for a more effective basis for teaching than other language teaching approaches remains in the domain of ideology rather than fact. It depends on text as the primary source as pedagogical input in teaching, but the absence of a systematic grammatical syllabus is an entire current version of TBLT. Nah, jadi kesimpulan hari ini tentang pengajaran bahasa berbasis tugas atau text-based language teaching or TBLT didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran bahasa akan maju dengan paling sukses jika tujuan mengajar hanya untuk menciptakan konteks di mana kemampuan belajar bahasa alami si pembelajar dapat dipelihara daripada membuat upaya sistematis untuk mengajarkan bahasa sedikit demi sedikit. Nah, itu dapat membantu untuk mendorong siswa menggunakan bahasa sasaran secara aktif dan bermakna. Namun, masih banyak aspek dari TBLT harus dibenarkan seperti jenis tugas, urutan tugas, dan evaluasi kinerja tugas. Asumsi dari TBLT yang menyediakan dasar yang lebih efektif untuk pengajaran daripada pendekatan pengajaran bahasa lainnya tetap dalam ranah ideologi ya, bukan fakta. Hal ini bergantung pada tugas-tugas sebagai sumber masukan pedagogis dalam pengajaran. Tetapi tidak adanya suku kata suku kata pada tata bahasa yang sistematis memerlukan versi TBLT saat ini. Jadi TBLT itu memerlukan versi TBLT yang saat ini karena kan dia nggak punya suku kata gitu ya di dalam pedagogisnya. Nah, I hope you understand what I'm saying and my topic today can very helpful for you. I'm sorry if there is any word or my behavior that is unpleasing you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.